जेहेतु दुकान पूजा करार अच्छी विश्वकर्मा को मूर्ति नबार अच्छी बेसी बड़ मूर्ति मुझे ये छोट मूर्तिटा मुझे दुकान पाई खाली दुकान पूजा हेले समस्ते देखिए आउ केते सुंदर सुंदर आश्रम तो आम गणेश पूजा हम एथर सब मौसा मौसी मैंने मिसिके आम आश्रम गणेश पूजा भी करेंगे ये मूर्तिटा मतलब बहुत बढ़िया लगे। ग्रामदेवती माबाह्यामोत्रायोच्छयिता देवता सुनो पराशुष्प भूतदीपमाल्यमासदनार्थंगात्यायशो सुमतिते विश्वतस्मविष्याः आत्यायशो समतिते विश्वतः समविष्या भवभागीशसंगते रभिद्रावरकांशः विष्णु रसस्वादिना सुराभिनम खतकारो प्रधांगुं सुतादिशत गणपत्यादि अत्र गणार्चित देवताभ्यो आसन पदासन अर्घ्यो गंध पुष्प धूप दीप पंचामृतेन स्नानेन वंश
नमस्कार कर कलो शस्य मुखे रुद्राम कंठे विष्णु प्रकृतिता भूस्तैव स्थित ब्रह्मा मध्यमात्मनास्तुताम् विष्णु गंगाधरमध्य सवित तीर्थनावैते अग्राह्य विष्णु गंगेश नमोस्तव गोदावरी सरस्वती नर्मदे श्रीभूतानि जयश्री सतो भवान् विश्वकर्म नारायण पूजा कर्म समये संकल्पकाले भवन्त्यः ओम विष्णु शुक्लाम्बरधर विष्णु शशिवर्णो चतुर्भुज प्रसन्नवदन ध्यायु प्रदेशे मासोस्तममासे भाद्रवमासे कृष्णपक्षेऽप्यहं तृतीयागतिथौ अर्कवासरे सिंहराभास्करे सिंहरासोस्थिते चन्द्रमसि एवं यथास्थानावस्थेषु ओम अस्मिन् संकल्पिते कर्मणे सिद्धयारस्तु सिद्धि संकल्पितार्थकर्मण अभीष्ट सिद्धय सन्तु शुभं भवतु सर्वशुभानि भवन्तु मुहते अपेक्षते कोदात् कस्मदात् कामेव प्रतिगृह्णामि दशसाङ्ग बलेन ओम जाफला पुष्पी च पुष्पिनी बृहस्पति दशसुष्टानं मन्त्रन्तु ओम भर्गवस्व अग्निपञ्चाक्षरमन्त्री च भक्तुमभिवाक्यं श्रीकृष्णपीताकृष्ण अग्निर्वैश्वानरदेवता रघुबीज मंगशतपीतभीतगोत्र भूतकर्मप्रभु वरदनामाग्नि अग्नि अस्तने विनियोग ओम अग्नि प्रज्वलित वंदे जातवेद हुतासनम सुवर्ण वर्णमणो धातार विश्वतो मुख ओम कुशत्रियम्
ଆଗ୍ରା ଭଳିଆ। ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଏ ଆମ ନନା ବହୁତ ଖାସ୍ ଆମର ପାରିବାରିକ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଗାଁରୁ ମମିଙ୍କ ଘର ଗାଁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ନନା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂଜା କରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହୋମ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ନନା କ'ଣ କହିବେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ କହିବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସିକି ଟିକେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଅନଉଥିବ ହେଲା କି ହଉ ତ ନନା ଏମିତି ଆସୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ହଉ